Ikaw, age, try ka ulit. Share lang man ako i-send. Mag-iipon na yan. Mag-iipon na yan. 76. 76. Yan, 79. naka-green din si... Oh, yan, 79 pala. Pellet gun pa rin. Saan is, patingin is so nice. Mag-practice na siya. Testing. Pwede, ano lang dyan. So excited. Yung bala doon, yung gel. Nag-gel ba? Oo. Pataray, Ano, bebe. bilhin natin. Like. Yan, yan. May pizza na siya. How much is this? Okay, 330. Pwede na. 330 be okay, Charwin.